ओम क्लीं वंदे महापुरुष दयानिधि श्री चरणार बिंदम। गत सेप्टेम्बर मास 1 तारिख रे भद्रक जिलार भंडारीपोखरी ब्लॉक मंजूरी रोड स्थित थैड़ा ग्राम रे थिबा दयाज्योति आश्रम बालीबिल ठारे बौद्धिक आलोचना चक्र आरंभ होईछि। एही आलोचना प्रति रविवार दिबा 10 घटिका समय रे आरंभ कराजिबार व्यवस्था रही। प्रथम दिन अनेक स्कूल और कॉलेजर छात्र छात्री अध्यक्ष अध्यापक अभिभावक जोग देइथिले। प्रोफेसर मनोज कुमार राउत, सांबादिक प्रकाश महापात्र, विभिन्न पत्रपत्रिकार सांबादिक एवं बुद्धिजीवी तथा दयानिधि परमहंस दिव्य चेतना संघर संपादक श्रीजुक्त कुलमणि बारिक आदि अनेक विद्वान जोग देइथिले। मुख्य आलोचक ब्रह्मचारी विश्वम्भर दास गणित विज्ञान ज्ञान और दर्शन उपरे तांकर गवेषणा लब्ध तथ्यावली गुड़िकु आलोकपात करने उद्देश्य रे तार प्रारंभिक सूचना देइथिले। संपादक कुलमणि कार्यक्रमर प्रारंभिक सूचना रे से कहिथिले, श्रद्धेय ज्ञान पिपासु मोर हार्दिक तथा बौद्धिक अभिनंदन और शुभेच्छा। गणित ज्ञान विज्ञान दर्शन और आध्यात्मिकतार संगमस्थल दयाज्योति आश्रमर आनुकूल्य विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अध्ययनरत विद्यार्थी अभिभावक अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षयित्री सामाजिक कर्मी और सबु वर्गर सचेतन नागरिक और बुद्धिजीवी मानकर ज्ञानर परिसीमा और परिभाषा को व्यापक और शाणित करिबा पाई आश्रमर प्राण प्रतिष्ठाता महंत विद्वान और समयर मनीष वाग्मी ब्रह्मचारी विश्वम्भर दास गुरु श्री श्री दयानिधि परमहंस देवंक अपार करुणारु अर्जित गणित और दर्शनर अंतर्तत्व को अति निगूढ़ और वैज्ञानिक विश्लेषण माध्यम आपण मानक निकट में उपस्थापन करिवे। एही शैक्षिक प्रतिपादन आसंता 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मास 1 तारिख रविवार पूर्वाह्न 10 घटिका समय आश्रम परिसर रे शुभारंभ कराजिबो एवं प्रति रविवार दिन एही कार्यक्रम और मार्गदर्शन चालू रहिबो। निकटरू आसुथिबा आग्रही मानक लागि भोजन एवं दूर दूरांतरू आसुथिबा आग्रही मानकु आश्रम रे रहिबा और भोजनर व्यवस्था करा जायछि। एही महार्ग कार्यक्रम रे शामिल होई निज निजर बौद्धिक विकास सह एक सुस्थ शाश्वत और साबलील समाज और राष्ट्र गठन रे ब्रती हुंतु। यह एक निःशुल्क कार्यक्रम। जो आग्रही माने एही कार्यक्रम रे जोग देबा को इच्छुक सेमाने सेमानकर ठिकाना और मोबाइल नंबर मो निकट रे पंजीकृत करने को अनुरोध। सर्वप्रथमे मु मोर अभिभाषण रे बाबांकर उद्देश्य पिलामानंकर एही शिक्षार उपादेयता गणित दर्शन और विज्ञान शिक्षा लाभ करी किपरि सामाजिक जीवन रे उन्नति करी पारिबे एपरि अनेक किछि वक्तव्य रखिथिले। जोग विषय मध्य सम्यक धारणा देइथिले। प्रोफेसर मनोज कुमार राउत तांको वक्तव्य रे आश्रमर प्राण प्रतिष्ठाता गणित विशेषज्ञ विश्वम्भर बाबांक सह तांकर संपृक्ति एवं विशेष करी भारत विख्यात भुवनेश्वरस्थ गणित प्रयोग प्रतिष्ठान IMA रे बाबांकर गभीर गाणितिक तत्व को ओडिशा विख्यात 4 जन गणितज्ञ तथा अनुष्ठानर निर्देशक बॉम्बे IIT रो प्राक्तन छात्र प्रोफेसर जशवंत राय, उत्कल विश्वविद्यालय रो प्राक्तन कुलपति प्रोफेसर गोकुलानंद दास, उत्कल विश्वविद्यालय रो स्नातकोत्तर गणित विभाग रो प्राक्तन मुख्य प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार नायक एवं
ବରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ରାଧାଗୋପାଳ ଖମାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବେଦନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବହୁ ଗବେଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜଟିଳ ଗଣିତର ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାବା ଅତି ସରଳ ସାବଲୀଳ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱଗବେଷଣାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ବିଷୟ ଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ଗବେଷଣାର ନିର୍ଯାସ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଭିଭାବକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିଲାଗି ନିଜ ହାତଗଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥଇଳାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲୁ। ବାବା ଜଣେ କେବଳ ଗଣିତ ବିଶାରଦ ନୁହନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଦୀର୍ଘ 39 ବର୍ଷ ଧରି ଗୁରୁଙ୍କ ମାନବ କଲ୍ୟାଣର ନିଗୂଢ଼ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅସମାହିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାଧକଙ୍କ ନିକଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି 6ରୁ ଅଧିକ ଅନବଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାବା ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ନିଜେ ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପରିବାର ଭାବି ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା, ନଦୀନାଳ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆମେ ସିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସେତୁ ବନ୍ଧଟିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟିଏ ଭଳି ବାବାଙ୍କର ଏହି ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ବାଲି ଟିକିଏ ଝାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାଲିବିଲ ଆଶ୍ରମର ବାର୍ତ୍ତା, ସନ୍ଦେଶ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବାବା ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ସେଦିନର ପୂର୍ବାଭାସରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ତଥା ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ତାପରେ ନିଜର ପିଲାଦିନର ଆତ୍ମକଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କିପରି ଜଣେ ଅଜ୍ଞ, ଅନଭିଜ୍ଞ, ଅଧମ, ପାଠରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ପିଲାଟିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କଲା, ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ସେମାନେ ହୀନମନ୍ୟ ଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶେଷକ ଭଗ୍ନାଂଶ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ କାମରେ ଆସିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା ଓ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ପ୍ରତି ରବିବାର ଆସିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରି ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରିଲେ।